जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर मोदी जब पावर में आए तो एक दफ़ा इंडिया के अंदर ये पॉलिसी थी दैट वी हैव एक्ट टूवर्ड्स ईस्ट नाउ। ठीक है, ये एक इंडिया की पॉलिसी थी, लेकिन अब इंडिया हैज़ मूव फ्रॉम एक्टिंग ईट ईस्ट टू इट हैज़ मूव टूवर्ड्स इंडो पैसिफिक। और इंडिया ने कंप्लीटली अपने आप को अमेरिका के साथ अलाइन कर लिया है, विच इज़ डेफिनेटली it is so much lucrative for India to be a Western partner than just looking towards East uh, as a member or as a leader or as a most prominent leader of the global South. अब हुआ ये है, अब ये जो इंडिया और जैसे चाइना की जो मामलात चले हैं, ग्लोबल साउथ जैसे इश्यूज हैं, इंडिया जो है ज़ाहिर बात है वो अमेरिका के साथ है। अमेरिका ने थापड़ा मार देना है एंड इंडिया विल स्टैंड लाइक जिसके जिन्हों कहते हैं ना, जो कहेंगे कर लांगे सर, कोई मसला नहीं है। इंडिया इज एंड इंडिया हैज़ एक्चुअली कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी। देखिए, अमेरिकन जो डिज़ाइन है ना इंडो पैसिफिक में, वो इंडिया के अलावा कोई डिलीवर नहीं कर सकता। किसी को अच्छा लगे या किसी को बुरा लगे, विच इज़ अ फैक्ट, बिकॉज अ कंट्री 1400 मिलियन का मुल्क है। ठीक है, वो दे कैन डिलीवर इट। और मज़े की बात यह है कि भले ही इंडिया ने अपनी एक टांग ब्रिक्स एंड एससीओ में रखी हुई है, लेकिन मैं आपको बात बताऊं, देयर विल कम अ टाइम दैट दिस ब्रिक्स एंड एससीओ जो है, फॉर द सेक ऑफ कीपिंग इंडिया, क्योंकि अब ये सारा कुछ वो करेंगे जो वेस्ट को अच्छा लगेगा। ठीक है, अमेरिका को अच्छा लगेगा। अमेरिका रशिया के साथ इंडिया की जो टाइज हैं वो अब रह गई हैं इन टर्म्स ऑफ कि किधर इंडिया को अच्छा लगता है। ठीक है, इंडिया विल नॉट एक्ट लाइक यूरोप, बट इंडिया विल कीप इट्स ओन डेस्टिनी एंड एंटिटी। अगर आपको याद हो कि डॉक्टर जयशंकर ने थोड़ा अर्सा पहले कहा था कि हमने क्वाड में ट्रीटी नहीं साइन की, हम लेकिन हम पार्टनर हैं। इस पे आज थोड़ी बात करना चाहता हूँ, क्योंकि इंडिया ने क्या किया है कि इंडिया ने यूएनजी में, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली रेजोल्यूशन में, वो जो ट्रूस की बात नहीं की, दे डिडंट गो फॉर ट्रूस। और वो जो सिविलियंस को प्रोटेक्ट करने के लिए, देखिए, द सिचुएशन इन यूक्रेन एंड द सिचुएशन इन इजराइल एंड पैलेस्टाइन इज कम्प्लीटली डिफरेंट। ठीक है, इंडिया ने यूक्रेन वॉर में भी अब्सटेन किया था। यूक्रेन जो है, बाय द वे, उसने भी इसराइल के मसले में एब्सटेन किया, बिकॉज उनको तो सारी मेजर सपोर्ट आ रही है अमेरिका से। जिसे अच्छा, रशिया जो है उसने इट वेंट फॉर कॉलिंग फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियंस। ठीक है जी, जितना भी वेस्टर्न ब्लॉक है, जर्मनी, इटली, जापान, उन्होंने भी ये यही कहा है कि मतलब ये जिसे वो कहते हैं ना, दे वेंट फॉर इट। अब मज़े की बात ये है कि फ्रांस जो है उसने भी अपनी एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात की एंड इट इट वेंट फॉर, ये इसने कहा जी ओके यस वी शुड गो फॉर, ट्रूस होना चाहिए। अब 120 मुल्कों ने फेवर में दिए हैं, 14 मुल्कों ने अगेंस्ट गए हैं। अब आप इमेजिन करें कि जो सिचुएशन वहाँ पे हो रही है, हमास ने जो बहुत बड़ी गलती की है, मैं इसको गलती समझता हूँ, बिकॉज़ आप इमेजिन करें दैट जितना इंडिया, जितना आप उसको कह लें कि जितना इज़राइल ताकतवर है, आप क्या समझते हैं वो क्या करेंगे असल? वो तबाही उधेड़ के रख देंगे। ठीक है ना जनाब? अब ये जो बेसिकली ये जॉर्डनियन प्रपोज़ल था इज़राइल पैलेस्टाइन रेज़ोल्यूशन के हवाले से, कि जी ह्यूमैनिटेरियन ट्रूस होना चाहिए। जॉर्डन के आई थिंक किंग जो हैं वो यूके भी पहुँचे हुए हैं एंड दे आर टॉकिंग एवरीवन। अच्छा, मज़े की बात ये है, यूएन के अंदर कनाडा और इंडिया दे स्टैंड टुगेदर इन कंडेमिंग हमास। ठीक है, हमास का जो टेरर अटैक है। ऑन दी अदर हैंड अपनी उनकी आपस में जो से वो कहते हैं ना लड़ाई इज़ देयर। पाकिस्तान जो है उसने बड़ा खुल खला के बड़ा ओपन जिसे वो कहते हैं स्टैंस लिया है, और वो उन्होंने स्टैंस लिया है। उन्होंने कहा जी कि हमें ये कबूल नहीं है जो जो फ़लस्तीन में हो रहा है। लेकिन ज़ाहिर बात है पाकिस्तान की बात कौन मानेगा और क्या होगा। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि हम जो है, इंडिया के अंदर भी एक प्रेशर आ रहा है। इंडिया के अंदर ये प्रेशर आ रहा है कि इंडिया किस तरह का नॉन वायलेंट कंट्री है। इंडिया किस तरह की डेमोक्रेसी है कि इंडिया जो है वो जंग बंदी के खिलाफ है, यानी कि जंग बंद होनी चाहिए, इंडिया इसके खिलाफ है, जंग बंद नहीं करवाना चाहता। तो इंडिया, ज़ाहिर बात है, इंडिया स्टैंड्स फॉर इज़राइल, इंडिया स्टैंड्स विद द वेस्ट, इंडिया स्टैंड्स विद द यूएस। बेसिकली जो एब्सटेन कर रहे हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं। देखें, इट्स अ क्लियर कट अप्रोच ना। आप ये नहीं कह सकते कि जनाब हाँ 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 और ना है ना।
100 جو اتنی بڑی تعداد میں 100 میرا خیال ہے جسے آپ کہہ لیں کہ 14 کے قریب جو لوگ تھے 20 کے قریب لوگ جو تھے انہوں نے کہا یس اس کو بند ہونا چاہیے. 45 نے ابسٹین کیے اور 14 اگینسٹ ہیں. تو یہ جو 45 اور 14 ہیں دے آر بالکل سیم ہے, ان کا ایک ہی ورژن ہے. ٹھیک ہے, میں سمجھتا ہوں کیونکہ یہ کویشچن بڑا سمپل تھا کہ یس جنگ بند ہونی چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ انڈینز کو اس چیز کی سمجھ ہے کہ ہمیں امریکہ کے ساتھ کھڑے ہونا ہے, اور وہ کھڑے ہوئے ہیں امریکہ کے ساتھ, اور وہ دے آر ناٹ گوئنگ ٹو بیک آؤٹ, وہ بیک آؤٹ نہیں کرنے جا رہے. میں دیکھ رہا تھا برازیل کے جو پریزیڈنٹ ہیں لولا ڈا سلوا, انہوں نے کہا دس از ناٹ اے وار, دس از اے جینوسائڈ. ایک چیز بڑی کلیئر ہے, میں اسرائیل اور پیلسٹائن کانفلکٹ میں بار بار میں ایک چیز پہ بڑا ایڈمنٹ ہوں, اور میں شور ڈال رہا ہوں اس پہ کہ حماس نے ایک تاریخی غلطی کی ہے. ٹھیک ہے جی, اس نے بہت بڑی غلطی کی ہے. ان کو اس چیز کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ ہونے جا رہا ہے یا یہ ہو سکتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو حماس جو ہے وہ سمجھتے ہیں, اگر آپ ان لوگوں سے بات کریں اس طرح کے جو مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں نہیں ٹھیک ہوا ہے, اچھا ہوا ہے, یہ ہوا ہے, وہ ہوا ہے, وہ کہتے ہیں بھائی جان ہم تو پہلے ہی مرے ہوئے ہیں, ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. ٹھیک ہے, ہماری تو ہم تو پہلے ہی مرے ہوئے ہیں, ہم سے تو نہ ہی پوچھیں تو اچھا ہے. سو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا بڑی پولرائزڈ ہے, دنیا ڈیوائیڈڈ ہے. ٹھیک ہے جی, دنیا جو ہے وہ ایک طرف یہ کہہ رہی ہے کہ ظلم ہو رہا ہے, ظلم ہو رہا ہے, سارے ویسٹ کے اندر پروٹیسٹ نکل رہے ہیں, سارا کچھ ہو رہا ہے, لیکن ایک طاقتور گروپ ہے وہ سمجھ رہے ہیں. آپ دیکھیں یو این جنرل اسمبلی کی جو ریزولوشن ہوتی ہے دیٹ از نان بائنڈنگ, سیکورٹی کونسل کی جو ریزولوشن ہے دیٹ از بائنڈنگ, اس کے بعد آپ کے اوپر سینکشنز لگ جاتی ہیں. جیسے بہت سارے ملیٹنٹ آرگنائزیشنز کے اوپر پاکستان میں لشکر طیبہ, یہ وہ, القاعدہ, ان کے اوپر سیکورٹی کونسل ریزولوشنز کے اوپر تحت ان کے اوپر پابندیاں ہیں. ٹھیک ہے, سیکورٹی کونسل. جنرل اسمبلی کیا ہے, یہ بیسیکلی ویسٹ ڈیولپ ورلڈ نے کیا دیا ہوا ہے, یہ ڈیولپنگ ورلڈ کو ایک لالی پاپ دیا ہوا ہے کہ تسی بھی ہے جڑا نا انہاں کو تانوں بھی آ کے بول لینا, تسی بھی بول لیا کرو. بٹ اصل جو چیز ہے وہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہوگا کیا. اور دین پھر وہ جو سیکورٹی کونسل ریزولوشنز آپ پڑھیں, یو این چارٹر پڑھیں. ایک وقت تھا میں انٹرنیشنل لاء پڑھاتا تھا یونیورسٹی میں, تو میں ظاہری بات ہے وہ سارے چارٹر پڑھتا تھا کہ اگر آپ سیکورٹی کونسل جو ہے اس کی ونس سیکورٹی کونسل وہ 5 جو ممبرز ہیں ان کے ساتھ کسی چیز کو اپروو کر دیتا ہے, تو پھر اس کے پیچھے سیکورٹی کونسل کے پاس ہر طرح کی طاقتیں ہوتی ہیں کہ وہ اس کو امپلیمنٹ کرا سکتے ہیں, ود فورس کرا سکتے ہیں, سینکشنز کے کرا سکتے ہیں. وہ پھر ان کی اپنی مرضی ہے وہ کیا کیا چیزیں کرتی ہیں, اور پھر وہ اس کو کتنا انہوں نے ارجنٹ لینا ہوتا ہے اور کتنا جسے کہتے ہیں نا وہ کرنا ہوتا ہے. اٹ ٹیکس obviously سم ٹائم, اس کو ضرور لگتا ہے. لیکن یہ چیز ہمیں پتہ چلتی ہے کہ انٹرنیشنلی انڈیا نے اپنی جو پوزیشن ہے وہ بالکل ویسٹ کے امریکہ کے ساتھ اڈاپٹ کر لی ہے. امریکہ از ناؤ از وننگ انڈیا ود ایوری پاسنگ ڈے. اور انڈین ایڈمنسٹریشن کو اس چیز کا پتہ ہے, ان کو اس چیز کا پتہ چل گیا ہوا ہے کہ پائن اساں جڑا ہم نہ تو رشیا کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں, نہ ہم کسی اور ملک کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں. ہمیں سیدھا جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اور اسرائیل کے ساتھ. اور آپ کو پتہ ہے پچھلی جو ہماری کچھ کنورسیشنز ہوئی ہیں اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انڈیا یہ سمجھتا ہے کہ اگر ہم جتنی زیادہ اسرائیل کی سپورٹ کریں گے تو بیسیکلی ان ریالٹی ہم کشمیر کی سپورٹ کر رہے ہیں, بیکاز دیر از اے لارج سیکشن آف پیپل ان انڈیا they believe that this is a Jewish versus Muslim war. This is not a Palestine-Israel war. ٹھیک ہے, سملرلی جیسے کہتے ہیں نا کہ جیسے انڈیا اور پاکستان دونوں کے اندر ایک لارج سیکشن آف دا سوسائٹی یہ سمجھتا ہے کہ انڈیا پاکستان کا مسئلہ جو ہے نا دس از ناٹ انڈیا پاکستان, دس از اے ہندو ورسز مسلم. So that is very dangerous when we call it Hindu Muslim or Jew Muslim. It should be like India Pakistan and it should be like Israel Palestine. Because جب آپ اس طرح کرتے ہیں تو اس کی ڈائریکشن بدل جاتی ہے. لیکن وہ جو ہارڈ لائنرز ہوتے ہیں on both sides they really want کہ ہم اس کو wrap up کریں with the religion. The more you wrap up with the religion the better it is for your آپ کی اس چیز کے لیے وہ زیادہ ہوتا ہے. اب انڈیا اب ہوا یہ ہے کہ جب ظاہری بات ہے جب سے یہ اٹیک ہوا ہے 1400 اسرائیلی مارے جا چکے ہیں, 7000 7500 فلسطینی مارے جا چکے ہیں. اسرائیل جو ہے اس نے ٹوٹل سیج کیا ہوا ہے, اٹس اے کمپلیٹ سیج.
मतलब फूड, वाटर, कुछ फ्यूल, कोई सप्लाई नहीं जा सकती। और मज़े की बात ये है कि इसके ऊपर भी सिक्योरिटी काउंसिल में आया है कि, और वेस्टर्न वर्ल्ड ये कह रही है कि नहीं, फ्यूल, वाटर कुछ भी नहीं जाना चाहिए वहाँ पे। क्या वेस्टर्न वर्ल्ड, ये जो पब्लिक ओपिनियन डेवलप होगी इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इसको डाइजेस्ट कर पाएगी? एक क्वेश्चन आता है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, जो सैमुअल पी हंटिंगटन ने ड्राफ्ट किया था, थ्योरी दी थी कि द सिविलाइजेशंस विल क्लैश। उन्होंने कहा द सिविलाइजेशंस आर लाइक टेक्टोनिक प्लेट्स की तरह, ठीक है। सो हमें इस चीज़ को समझना है कि क्या ये दोबारा वेस्टर्न सिविलाइजेशन, क्रिश्चियन सिविलाइजेशन, इस्लामिक सिविलाइजेशन, हिंदू सिविलाइजेशन, क्या ये आपस में क्लैश करने वाली हैं? बिकॉज इस तरह की ये जो चीज़ है, देखें इस वक्त जो सबसे ज़्यादा शर्मिंदगी में, हेल्पलेस है, वो अरब वर्ल्ड बैठी हुई है। अरब वर्ल्ड ना कुछ कर सकती है, ना कोई फैसले कर सकती है। छोटी छोटी वो रियासतें हैं, छोटे छोटे मुल्क हैं, डिफेंस पे वो वेस्ट पे डिपेंड करते हैं। इस तरह का जब मौका आता है तो पूरी दुनिया में उनकी एम्बेरसमेंट होती है। अब सऊदीज़ हो, अमारातीज़ हो, जॉर्डीनियंस हो, इजिप्शियंस हो, सबकी इंसल्ट हो रही है पूरी मुसलमान दुनिया में। की करन रहे हैं रले ने वेस्ट दे नाल, ये मतलब दिस इज व्हाट दे आर टॉकिंग, बट इन रियलिटी दे कांट डू एनीथिंग, दे डोंट हैव सफिशिएंट, उनके पास वेपन्स नहीं है, उनके पास पावर, पॉलिटिकल पावर नहीं है, उनके पास डिप्लोमेटिक पावर नहीं है। दे कम्प्लीटली साइलेंट हैं, बिल्कुल खामोश बैठे हुए हैं वो। एंड दे विल, जिसे वो कहते हैं ना, वो साइलेंट ही रहेंगे। उसकी वजह ये है, दे हैव नथिंग नथिंग टू ऑफर, ठीक है। सो ये अभी जिस पोजीशन पे आ गए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक वो जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की बात है, वो दैट नैरेटिव विल इमर्ज। फॉर एग्जांपल आप देखें, वेस्ट इटसेल्फ प्रीचेस लिबरल वैल्यूज एट होम। मैं देख रहा था कि अमेरिका के जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है, वहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो प्रोटेस्ट के लिए निकले हुए हैं, बट वो एक स्मॉल चंक ऑफ पीपल है, वो फ्री पैलेस्टाइन की उन्होंने वो पहने हुए थे और उन्होंने कर दिया, एंड देन दे टुक ओवर द ग्लोबल हेडलाइंस एंड मीडिया, एंड द रेस्ट ऑफ द डे दे आर ऑल लाइक साइलेंट, ठीक है जी। इसराइल ने कम्युनिकेशन बस गजा की बंद कर दी। मुझे याद है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो now they are playing the shots of the western world, western leaders, जब ये पुतिन यूक्रेन में कर रहा था, ठीक है। और वो कह रहे थे भाई उधर तो आप कहते थे कि ये दिस इज़ ये इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है, उधर तो आप कह रहे थे कि ये फंडामेंटल राइट्स की खिलाफ वर्जी है, इधर ना पानी है, ना खुराक है, ना तेल है, ना कुछ है, और कंप्लीट उन्होंने बैन कर दिया हुआ है। सीज है हर तरफ से, ना पानी पहुंचने देते हैं, बल्कि आप इस चीज़ के खिलाफ हैं कि जंग भी बंद हो। आप इस चीज़ के खिलाफ हैं वहाँ पानी पहुँचे, आप इस चीज़ के खिलाफ हैं वहाँ बिजली पहुँचे, आप इस चीज़ के खिलाफ हैं वहाँ कम्युनिकेशन पहुँचे, और यूक्रेन में आप कहते थे कि नहीं पहुँचनी चाहिए। सो इट्स अ डबल स्टैंडर्ड। सो लार्ज सेक्शन ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो हेल्पलेस है, और वो उनको इस चीज़ की, इन द एज ऑफ मीडिया, मैं आपको बताऊं, इन द एज ऑफ मीडिया इट इज़ बिकम वेरी डिफिकल्ट नाउ टू जस्ट डाइजेस्ट ऑल काइंड ऑफ दीज थिंग्स। मुझे यहाँ पे इंटरनेशनल कम्युनिटी दे हैव टू बी वेरी प्रोएक्टिव, दे नीड्स टू प्ले अ रोल एज अ बैलेंसिंग एक्ट। ये नहीं है कि आप एक साइड पे कम्प्लीटली खड़े हो जाएं और बाकी जो दुनिया के सेंटिमेंट्स को उनको इग्नोर करें और ये कहें जी बिकॉज यू आर, सिंस यू आर पावरफुल, यू हैव मिलिट्रीज, यू आर कम्प्लीटली यू स्ट्रॉन्ग। आप देखें पाकिस्तान के जो क्या नाम है, वो जो है हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं यूएन में, उन्होंने वहाँ पे जो स्पीच की है, उन्होंने बेसिकली दबाया है कनाडा को। उन्होंने कहा यू आर टारगेटिंग हमास, ओके, टारगेट हमास, हमास इज अ मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, यस, बट द पॉइंट हियर इज कि हमास बनी कैसे। जो यूएन जनरल सेक्रेटरी ने कहा है कि हमास डिडंट जस्ट बिकम एन ऑर्गेनाइजेशन इन वैक्यूम में, तो क्रिएट नहीं, इन रिस्पॉन्स टू समथिंग हुई है। और वो रिस्पॉन्स क्या है? ऑक्यूपेशन ऑफ पैलेस्टाइन। और उसके ऊपर कोई बात नहीं करेंगे, यही क्वेश्चन है ना, यही क्वेश्चन है कि आप जो पैलेस्टीनियन ऑक्यूपेशन है उस पर बात ना करें, लेकिन जब उसका रिएक्शन आए तो आप कहें ये दहशतगर्दी है। यहाँ पे लोग फिर जो है ना, फिर पीपल they some people go for violence, some people stay silent, some people just abuse, some people keep this thing in mind, some people just don't trust the system. So this entire international system has become completely जिसे वो कहते हैं ना कमज़ोर हो चुका हुआ है, ख़त्म हो चुका हुआ है। द रीज़न बिहाइंड इज़ कि वो कहते हैं यार ये जो सिस्टम है इसके अंदर तो जान ही खत्म कोई नहीं है, ये तो हक को हक ही नहीं कह सकता, ये तो बातिल वो कर रहा है, ये तो सच्चाई की बात ही नहीं कर रहा, ठीक है। सो ये मैं समझता हूँ, जिसे वो कहते हैं ना, ये हमारे सामने है कि इस वक्त ये इंटरनेशनल कम्युनिटी का इम्तिहान है, ये येस और नो का नहीं है।
ٹھیک ہے، یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کا امتحان ہے، اور یہ امتحان مجھے لگتا ہے کہ اٹ از گوئنگ ٹو بی ویری کیٹاسٹرافک. پرٹیکولرلی مجھے سوشل میڈیا کے زمانے میں اس کو بہت زیادہ ویلیو دے رہا ہوں. مجھے لگتا ہے کہ جو ویسٹرن ورلڈ ہے ان کو اپنے گھروں میں تو نہیں، لیکن جو نان ویسٹرن ورلڈ ہے اس کے اندر ایک اس طرح کے سینٹیمنٹس مرج ہو رہے ہیں which sentiments are not good for trust building. When جب ہم بہت heavily loaded diplomatically loaded vocabulary سنتے ہیں western word سے، but that diplomatically loaded vocabulary is only when it serves their interest and it doesn't serve the universal interest of the global population, then that's basically a problem. میں سمجھتا ہوں یہ ایک پرابلم ہے، اور اس کی کاسٹ پے کرنی پڑتی ہے پھر ہیومینٹی کو، اس کی کاسٹ پے کرنی پڑتی سسٹم کو. آج یو این ظاہری بات ہے اپنی موجود تو ہے، لیکن اس کی ایفیکیسی کوئی نہیں ہے، اس کا فائدہ کوئی نہیں، وہ کسی کام کا ادارہ نہیں نظر آ رہا. یو این جنرل اسمبلی، آج کل لوگ مذاق اڑا رہے ہیں یو این جنرل اسمبلی کا. وہ کہتے ہیں کہ کوئی بندے کے، مجھے رات کو کسی نے ایک جوک بھیجا، اس نے کہا یار آپ گھر میں اپنے آپ کو فضول محسوس کر رہے ہیں، جسٹ لک ایٹ یو این، وہ بھی اپنے آپ کو فضول اینڈ محسوس کر رہی ہیں. سو دیٹس ہاؤ انٹرنیشنل سسٹم از گیٹنگ کمپلیٹلی، جسے کہتے ہیں نا وہ ایک اس کے اندر آ رہا ہے، اس کے اوپر ٹرسٹ ختم ہو رہا ہے. اینڈ جب بھی دنیا میں کسی ملک میں بھی انسٹیٹیوشنس پہ ٹرسٹ نہ ہو تو اس نے کیا ڈیلیور کرنا ہے اور کیا نہ ہو. لیکن دین ایون دین پیپل گو اینڈ دے آر پارٹ آف دیٹ انسٹیٹیوشنس. سو اگر یہ 1945 کے بعد ایک گلوبل انسٹیٹیوشنل اپریٹس کھڑا ہوا ہے، اینڈ اف اٹ فیلس ٹو ڈیلیور، then those who want to create a parallel institutional architecture always be careful in their intentions, and people go and join that block as well. Thank you very much.